حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، سادة الحضور أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي الله تنو أمبا وليمانو أمبا فو أمبا بركادا أمبي كشيني نما تشامانيني مسابالا في أكوكي جونو سمانتيكا جومي كداي كاتمدان فم بيكا لا نغمدان واتنا دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تام على كسلي جونكا كشين نمدو فوكا سيكان هرون يلما كواتسنا كنو دونيما يا الله ربنا بايني مسابالا فيالا كهنم بلا كم بلا جرين كهرون يا كواتسنا كنو دونيما أمبي فولي لسي نبا بيم أمبا وامبا وفو أو كان يسولي كبولا أمبي أوفو أكاتي من جيالا أمبا وفو نوكا سلامية درابو كروتالي أمبي واتي من أبي أبالمكي أنانكراموكي الأستاذ جاني أي لدلي كم ونفو أمبا يني مسابالا في أفهم تغنيما نيكا كلاكا باركي ناي ألاكو نغاناوي سيكا فو إتالا دفو منا يي مسولا بي o wati kele amba fo fene silamiya jijana chesiri o de muso fene taibi ni tarajin fan fan chesiri min bawla kabo jija min be awla kabo ka o ka dine nyenyini silamiya ya fo chugomi siga fo itala o fene ka bon kusoba ye kundama bo otmana segala kona ya ambe foli la samba uma ambe foli la samba mo musoma akan organisation ni amba yini masabala fe ala ka kawya arjina sarai wati kile yan fa wani yan balmake munu fene nana ka fara an bauka parce que kene ni kunna bena ko muso ka kene nga muso be yoro mi chebe yoro mi muso be o muso te munu fene yu ka barabla kana fara balma muso ka utmana kadanya baka na fami soro an fene ka do soro ala utmana gamma baw be kene ka yan bufu an balmake munu fene be kene ka yan bufu akan nalini ambayini ala fe ala kana woni misala wati kele yan karamogo fina ni organisateuru ani organisatrice no ye yan balmamso munu be organisation an balma ke munu fana be organisation ka fara almamu munu be yu sigilen do ti kuma me olu de kelen do kani bele jelen gide ka blasiraka an be fuli la saw fena kabini kalo kele kalo fula abe wuli ka jola be green ka jola bara nunu be se kanya chugumi ka kundama mi so o ayi segen fen ke wala sa bara ni be se ka reçu amba yini ala fe ala ka kawye arjina sarai ala ka hera kana bay wa amina séjour min ke segala kono ya ala ka ke séjour kuna bi ala ka ke séjour yiri wale ala kana ni misala antalen ko fe hera ka bunya katimani rabbiya amba yini masabala fe ala taala ko ke o ko fe amina nga question anga kramo ke question mi poser kan ba do ya ira ka fo musomi be ya sutrolem akelen no ka hijabuta o wati kele ya chefene kele no ka bla ka tulum na yitulum farakolo be jeya doni chenya kono me musoka o jeya o te bo kenem parce que kuma re la yini be mun kan sutura kele no ka jeya ni datugo male ka jeya ni be ira che dronde la me na be bo kenem mo wereti a farakolo jemai me jema ni naturally jema ni tulu kam munindi yala musomi mano ke bashi balawa awo bashi bala atebe muso ka tulu shim akare sutura lendo wo ima sutura wo ka tulu don ka farkolo chenya no soro ka tulu mungunye ka farkolo magaya bashi tada ka tulu mungunye farkolo jalendo ni tulu mu na farkolo be kuyukuyuli mi bala be bwala abe magaya kelema ina fo isi kuma amenene watila tulu mu isi na be chichili mi nke okaba farkolo yɛrɛ bɛ musomusoni min kɛ o ka ban sariya la baasi t'olu la mais ka turu di mun b'i bɔ finya la k'i jɛya sariya la o ye haramu ye dɛ o tɛ bɛn abada alakira ye muso damadɔ danga sallallahu alaihi wasallam
o muso dama dɔ min n'a dangara muso min bɛ tulu mun ka farikolo jɛya o b'a kɔnɔ parce que hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwasilata walmustawsila walwashima walmustawshima walmutafallijat walmutaghayyirat li khalqillah muso minnu bɛ yen n'u bɛ mɛsi don u kun na an balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan o dangalen mun b'a digi o dangali a b'a digi mun kun na k'o fana dangalen muso min bɛ ɲɛda ci n'o ye tamaw ye a b'a yɔrɔ dɔw sɔgɔsɔgɔ k'a kɛ masiri sababuya la alakira ko k'o fana dangalen mun b'a kɛ a n'a kɛra mun na k'a bɛɛ dangalen walmutafallijat muso dɔ bɛ yen o bɛ ɲin fana cɛ bɔ a ɲin ninnu a b'o dilan cogo dɔ la mais ale ta tɛ bana ye a ta ye dɔrɔn k'a da kɔnɔna cɛɲa sariya la o fana tɛ bɛn a laban ye mun ye walmutaghayyirat li khalqillah muso minnu bɛ ala ka dancogo yɛlɛma u yɛrɛ farikolo la n'ala y'i dan k'i kɛ muso finman ye n'i ye tulu mun k'i yɛrɛ jɛya o tuma na o bɛ nin kɔnɔ hadisa dɔ nana ni fɛn jumɛn ye o de ye laana ye ni laana fɔra ka ban dɔrɔn yaani ba'idan rahmatillah maa min yɔrɔ ka jan ka bɔ ala ka hinɛ na a bɛ o de tɔgɔ k'a fɔ ko laana k'a tigilama dangalen bon maa minnu dun fana dangalen don i bɛ kunnadiya i kana sa k'i to o danga la n'o tɛ o danga busan o b'i sɔrɔ kiyama jahanama kɔnɔna la ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma o tuma kuma nin ye fila de ye muso yɛrɛ ka tulu mun i cɛ y'a fɔ i cɛ ma fɔ o ye haramu ye i kana tulu min b'i farikolo jɛya o ye haramu ye mais tulu min b'i farikolo magaya baasi t'o la a filanan k'a fɔ i bɛ tugu i cɛ kɔ ka ala to yen i y'o jaabi mɛn sisan ladilikan kɔnɔ hadisa dɔ b'o fana na alakira ko sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq a ti bɛn danfɛnw ka tugu ɲɔgɔn na daba o sɔsɔli la ala de ye daba ye ala de y'an dan an dankun ye mun ye fana o de ye bato ye wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ala ko a ye jinɛ ni adamaden da bato de kama o tuma i cɛ ye danfɛn ye e yɛrɛ ye danfɛn ye e ni cɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala bato mais cɛ k'a fɔ i ka ala sɔsɔ n'i tugura cɛ kɔ i ma tugu cɛ kɔ sariya ka sira fɛ i tugura cɛ kɔ ala sɔsɔ de la e ni cɛ bɛɛ lajɛlen kɛra jurumutɔ ye wa sini aw bɛɛ bɛ jurumu sɔrɔ kuma lasurunya la muso ka tulu ma farikolo la k'a yɛrɛ jɛya a cɛya fɔ o a cɛma fɔ o ye haramu ye wallahu a'lam alhamdulillah an bɛ an ka karamɔgɔcɛ fo bamuso bɛɛ lajɛlen y'a niyɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔna na question filanan sisan bamuso dɔ ye question di an karamɔgɔcɛ ma yala est ce que a bɛ bɛn muso ɲɛ wa a ye fara dɔ kɛ fara min bɛ a kani don a cɛ la yala o bɛ bɛn wa ni bɛ kɛ o bɛ min fɛ ko sikiri o ye musow ka feerefɛn dɔw ye o ye wusulamugu dɔw kɛ n'a ɲɔgɔnnaw. karamɔgɔcɛ n'i bɛ question posé y'a walawala o kɛ karamɔgɔcɛ ye question jaabi ka ɲɛ an bɛ nafa sɔrɔ an balaka minnu bɛ baara kɛ pour que o ye diya u cɛ ye wusulan na wa tulu la wa filamugu la wa ɲininkali o de ye ok alhamdulillah. طيب نقول وبالله التوفيق o baara minnu bɛ kɛ o fana tɛ bɛn sariya la muso bɛ se ka mun kɛ k'i ko diya i cɛ ye mun de ka di i cɛ yɛrɛ ye n'i y'o kɛ n'i bɛ diya i b'o de ɲini n'o y'a sɔrɔ fini don cogo de ka di i cɛ ye o tuma na b'i yɛrɛ conformer ka bɛn ni o ye cɛ dɔw bɛ yen parili de ka d'a ye n'i bɛ kɛnɛma i bɛ hijabu dɔn an bɛɛ lajɛlen bɔra sisan k'o mɛn hali ni cɛ ko i kana hijabu dɔn n'o i tɛ tugu o kɔ ala yɛrɛ de ko alakira sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi qul li banatik ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فتمنى الله تعالى يردك على كرام صلى الله عليه وسلم النبي نما أفو أيوة إفر مسوي إكافو إدي مسوي إكافو سلام بلجل مسوي الله ديكو كوكا فيني بدو كفر بلجل سترة وسترة لي ويواجبي o tuma na ni sokɔnɔ fini wɛrɛ donni de ka di cɛ ye i b'o don baasi t'a la karamɔgɔkɛ y'a fɔ sisan ka kiloti don kɛnɛma e tɛ yen walima a kɛra hivɛri ye muso k'o kɛ kɛnɛma o ye haramu ye mais muso ka kiloti don so kɔnɔ cɛ ɲɛna o tɛ haramu ye dɛ i furu cɛ ɲɛna salon kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen fo n'a kɛra i furu cɛ ye
i furu cɛ walima i den minnu bɛ yen u ma kɔrɔbaya kosɛbɛ e ka kulɔti don so kɔnɔna la salon kɔnɔ aw dɔrɔn pe de bɛ yen o tɛ haramu ye. I ka zipu don o fana tɛ haramu ye. I ka kolan don fini min bɛ yen n'a bɛ nɔrɔ farikolo la a bɛ farikolo fɔrɔmu yɛrɛ bɔ i k'o don i cɛ ɲɛna so kɔnɔna la sariya la nin si tɛ haramu ye. mɛ ka ni don ka bɔ kɛnɛ ma o de ye haramu ye sisan o man tɛ ka kɛ. bɔn ni o de ka di cɛ ye n'i y'o kɛ siga si t'a la cɛ ka kanu i b'o sɔrɔ. walima dumuni tobi cogo dɔ de bɛ yen tobili sugu dɔ bɛ yen o de ka di cɛ ye. cɛ y'a yira a ka di n ye i ka to ka nin de tobi su fɛ i k'o di yan. e b'o tobili min kɛ ka di cɛ ma i bɛ cɛ ka kanu sɔrɔ. cɛ y'a yira k'a fɔ nin dumuni sugu man di ye i y'o éviter i bɛ cɛ ka kanu sɔrɔ. a man di ye n ka so kɔnɔna ye nin cogo la i y'o éviter i bɛ cɛ ka kanu sɔrɔ. o kɔrɔ fɛn min man di cɛ ye o to yen fɛn min ka di cɛ ye o kɛ i bɛ cɛ ka kanu sɔrɔ. mɛ fɛn min ye ka taa i yɛrɛ bila baara la a bɔra sisan ka mori baaraw kibaruya mɛn dɛ i taara wusulan ɲini sa o i taara nasi ɲini sa o i ye sɛbɛn dɔ de kɛ o i ye baga dɔ de kɛ o ko cɛminɛ fura nin fɛn fɛn bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye. arabuw b'a fɔ a ma ko alimuhibat u bɛ baara dɔw kɛ walasa ko ka cɛ kanu sɔrɔ. cɛ fana bɛ baara dɔ kɛ walasa muso k'ale kanu nin bɛɛ ye haramu de ye nin si tɛ kɛ. parce que dɔw bɛ yen furu wagati la dɔrɔn a bɛ taa se moriw ma u bɛ baara kɛ k'ale ta tɛ tulonkɛ ye ne ta ye sɛbɛ de o tuma na n ye baara kɛ walasa muso ka kɛ n ta ye. o mun filɛ nin o fana ye sihuru sugu dɔ de ye. i b'o baara min kɛ walasa ka muso hakili ɲagama i y'a a sihuru de. ni muso fana y'o kɛ a ye cɛ fana sihuru k'a kɔrɔtɛ olu baara bɛɛ lajɛlen bɛ don sirikuya de kɔnɔ. o tuma an bɛ mun fɔ an baw ye a kana se baarakɛla si ma a cɛman muso ma hali fura minnu bɛ feere sugu kɔnɔna la ko n'i ye nin wusu so kɔnɔ i cɛ bɛ k'i ta ye a tɛ bɔ tuguni n'i ye nin siri i yɛrɛ la hali a tulu yɛrɛ bɛ yen a tulu baaraw bɛ yen o tuma na o b'o dilan ka di musow ma n'i ye nin mun i cɛ tɛ bɔ. a gariw bɛ yen n'i ye nin siri i cɛ tɛ bɔ. a fɛn fɛn bɛ di aw ma a y'a bɛɛ to yen. mɔgɔ bɛ se ka cɛ kanu sɔrɔ ni fɛn min ye ka ala deli o bɛ se ka kɛ. ala deli ala k'i kanu don i cɛ la ala ka cɛ kanu don i dusukun na baasi t'o la. walima mun ka di cɛ ye o kɛ mun man d'a ye o to yen n'o kɛra i bɛ cɛ kanu sɔrɔ. mɛ baara wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye sirikuya baaraw ye o fɛn fɛn fɔra o tuma na o baara kɛli silamɛ muso man tɛ k'o kɛ i bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ a la. wallahu subhanahu wa ta'ala nas'aluhu tawfiq wa sadad. alhamdulillah question sabanan sisan balimamuso dɔ bɛ ɲininkali kɛla yala a bɛ bɛn silamɛya kɔnɔ wa i ye mɔgɔ wɛrɛ ka telefɔni ta vocal min b'a kɔnɔ ka o ci ka taa mɔgɔ wɛrɛ ma o tigi ye o lamɛn n'a ma kɛ ni telefɔni ci ka jɛn ye est ce que o bɛ bɛn silamɛya kɔnɔ wa. o tɛ bɛn ale yɛrɛ b'a dɔn ko tɛ bɛn o. ale mun y'o ɲininkali kɛ a yɛrɛ b'a dɔn o tɛ bɛn parce que telefɔni kɔnɔna sutura de don mɔgɔw ka sɛgɛrɛ fɛnw de b'a kɔnɔ e yɛrɛ ka maga a tigi ka telefɔni na n'a ka diɲɛ tɛ o tɛ bɛn fɔlɔ. kuma tɛ ka don a ka répertoire kɔnɔ walima a ka messagerie kɔnɔ ka taa vocal dɔ lamɛn o fana ye haramu ye. a sabanan k'o vocal kelen ta k'o ci mɔgɔ wɛrɛ fana ma o tuma na o fana ye haramu de. wala olu baara fɛn fɛn bɛ kɛ an ka yɔrɔ ma janya k'o b'o la alakira ko sallallahu alaihi wasallam wala tajassasu k'an kana ɲɔgɔn tajisiisu nin bɛɛ lajɛlen bɛ don o de kɔnɔna la. o tuma na fɛn min don nin ye mɔgɔ bolo kɔnɔfɛn de telefɔni y'i ka gundo marala de. ni bi tɛ kunun telefɔni kun tɛ tan mun kun b'an bolo dɔrɔn an bɛ weleli kɛ ni dɔ y'an wele an b'a reçoit nka bi i ka fɛn bɛɛ de maralen b'a kɔnɔ. i m'a ye nansaraw yɛrɛ ye kɔdi d'an ma n'i ye kɔdi k'a la mɔgɔ si se k'a dayɛlɛ i kɔfɛ o b'a yira gundo de b'a kɔnɔ. wala i ka banki kɔdi b'a la cogo min telefɔni fana kɔdi b'a la ten walasa mɔgɔ wɛrɛ kana fɛn labɔ a kɔnɔna la. o tuma na n'i ye fɛn fɛn kɛ mɔgɔ kɔ i ma diɲɛ ɲini a fɛ sariya la i y'a tigi ka hakɛ de tiɲɛ dɛ n'a ma diɲɛ i ma jurumu b'i la dɛ. n'o y'a sɔrɔ a tigi y'a kɛ de parce que an fɛ farafinna ni bana b'an na ko kɛlen kɔfɛ de an bɛ ɲininkali kɛ mɛ yann'a ka kɛ ka ɲininkali kɛ o man ca. n'o y'a sɔrɔ a y'a kɛ de a ka yafa ɲini a tigi fɛ dɛ. wala parce que a donna gasi la a ka yafa ɲini a fɛ a ye baara min kɛ baara ɲuman tɛ. mɛ n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ a kana kɛ parce que silamɛ man kan tɛ ka sɔn nin baara ma parce que n'i y'a kɛ dɔrɔn i ye gundo dɔ labɔ o tɛ bɛn sariya la. a filanan a bɛ don namimaya fana kɔnɔ. kira dun ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata an-nammam ni kɛra namima ye k'i tɛ don alijinɛ kɔnɔ. o tuma na a fan si tɛ hɛrɛ ye. an balimamuso k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ nin na parce que du caman ɲagaminen don bi a sababuya ye nin teriya caman tiɲɛna bi a sababuya ye nin balimaya caman tiɲɛna bi a sababuya ye nin. o tuma na mun don ka wali vocal ta k'a ci mɔgɔ wɛrɛ ma a tɛ bɛn dɛ.
n'i y'a kɛ dɔrɔn nin tɔɔrɔ belebele minnu fɔra olu bɛ a kɔnɔna la i k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a la an b'a ɲini masaba Ala fɛ Ala k'an kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma. Imam ale ɲininkali kelen kɔnɔ maa dɔw bɛ yen i n'o bɛ telefɔni kɛ olu bɛ to k'e kan enregistré n'o y'i kan enregistré o b'a to maa wɛrɛ b'a lamɛn ka sɔrɔ i ma di o fana kiti bɛ di parce que o ka ca bi kosɛbɛ o ka ca maa dɔw bɛ n'i n'o bɛ kuma dɔrɔn o bɛ kumakan bɛ enregistré donc n'i bɛ se kuma na ka inshallah o fana ye haramu de ye a man se ka kɛ nin bɛɛ bɛ don janfa de kɔnɔ kɔ ya ayyuha alladhina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum hadhihi amana ma dɔ y'i wele daniya de b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ a darila de a y'i wele o daniya min bɛ n'a cɛ e ye voix i y'a enregistré a t'a kalama k'i bɛ ka enregistré enregistrement banna yɔrɔ min e y'o gardelen to i kunna hali n'a kɛra i yɛrɛ bɛ to k'a lamɛn o t'i bɛn fiyewu fana kɛra ka diɲɛ ye kuma tɛ e k'o ta tuguni k'o ci mɔgɔ wɛrɛ ma a man d'ale ye mɔgɔ wɛrɛ kan mɛn haza haram an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nin ti bɛn cogo si la ko sanni nin na Amérique ni Allemagne kun bɛna bila ɲɔgɔn na olu mun ta tɛ silamɛya yɛrɛ ye Américains ka service de renseignement kun bɛ ka muso min bɔra Allemagne kunna sisan u kun bɛ ka ka appel dɔ lamɛn u bɔra kalama Allemagne bɔra kalama k'a lamɛnna Amérique balawba de kun bɛna wuli u ni ɲɔgɔn cɛ olu ma taa n'u ta ye silamɛya côté fɛ adamadenya yɛrɛ fɛ fɛn ɲugutɔ fɛn don parce que gundo de b'an bɛɛ la a man tɛ ka kɛ bon an balima minnu bɛ nin kɛ a cɛ fara muso kan ni dɔ y'i wele i kana ka enregistré n'i y'a enregistré hali ni e ma dabɔ juguya kama don min na ni dɔ nana ta i bolo k'a lamɛn walima k'a ci a kelen ma komi i y'a tigi janfa a bɛ don janfa de kɔnɔna la o tuma na silamɛ man tɛ ka janfa kɛ kuma tɛ mumini e ni janfa man tɛ ka si so kelen kɔnɔ o tuma an bɛ mun fɔ téléphone ko ni sanama fitina a fitina warala kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ mun fɔ an baw ye ka mɔgɔ dɔ ka vocal ta k'a ci ma diɲɛ ɲini a fɛ a t'a kalama a bɛ don janfa la karamɔgɔkɛ ye mun fara a kan sisan appel senfɛ ka vocal enregistré a tigi t'a kalama a bɛ don janfa de kɔnɔ o tuma na an kan yɔrɔ ma janya ka bɔ a la fɛn ɲuman tɛ dɛ ala k'an bɛ sɔn o ma. amen fo alimami ye nɔ faranfasiye de Imam Koyita ni maa ye ka wajibili ta k'a ci maa wɛrɛ ma o fana kiti bɛ di an baw kana na silan o kana na silan yɛrɛ ka vocal la tan nin tɛ wajulu tɛ gundo ye wajulu kɛla man'i sigi ka bɔ dɔrɔn gundo banna ala gundo banna n'i sigi télé la ka bɔ gundo tɛ tuguni n'i sigi radio la ka bɔ gundo tɛ tuguni n'i kumana WhatsApp la kabini e b'a fɔ e ma dabɔ mɔgɔ kelen kama e y'a fɔ ni jama ka ŋaniya de ye i ka kuma fɔ jama bɛɛ de ka nafa sɔrɔ o tɛ gundo ye o vocal k'o ta k'o ci diɲɛ bɛɛ ma e yɛrɛ bɛ ka wajulukɛla dɛmɛ a ka baara ɲuman na الدال ولا الخير كفاعل بارا ñuma keba ni mamu mbaka deme a beye kele otuma karam ko yoro tala o ka wajulu ci ñogoma ka ñogon deme sharia la bashi to ala kam be so amin alhamdulillah ya manga usazi wala fotin ga Sheikh Mohamed Diané mashallah albe ka ande me ala mo kala amen question mi be tisa amad ma dum so do question di ayira ka fo ban mam so do be aleti a check up barake fo baaradenw de bɛ cɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ o muso ka kiti bɛ cogo di. a cɛ de ka baaraden ta ka muso bolo bɔ baara la wa o bɛ muso yɛrɛ de tɛ sɔn ka baara ma. dɔba baaraden bɛ so kɔnɔ cɛ ka baaraden ta nka ale yɛrɛ tɛ gɛrɛ la baara wɛrɛ foyi la bɛri baaraden de b'a bɛɛ lajɛlen kɛ sisan. nin yɔrɔ nin an b'a tila ka taa tilayɔrɔ fila ye. tilayɔrɔ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ de ye baaraden ta muso kan ka baara fɛn fɛn kɛ a ka di cɛ yɛrɛ de ye baaraden k'o kɛ fɛn tɛ muso kan o la mɛ ni baarakɛden ta kun ma ko ye a taara de i n'a fɔ farafinna an caman b'a kalama walasa ka muso dɛmɛ mɛ muso yɛrɛ ka baara min bɛ kɛ cɛ ye a man di cɛ ye baarakɛden k'o kɛ mɛ muso yɛrɛ de nana farifaga sɔrɔ ale y'i senbɔ baara bɛɛ la k'a bɛɛ to baarakɛla bolo sariya la cɛ ka hakɛ b'a kan cɛ ka hakɛ b'a kan a tɛ bɛn dɛ parce que baarakɛla ninnu ta kun ye mun ye walasa ka sokɔnɔ baaramisɛnninw de kɛ mɛ cɛ yɛrɛ ka baara baarakɛla bolo man tɛ ka don o la dɛ misalila cɛ ka tobili n'a man di cɛ ye baarakɛla ka tobi muso de kan ka kɛ cɛ ka fini n'a man di cɛ ye baarakɛla k'a ko muso de b'a ko cɛ yɛrɛ ka sokɔnɔna ka arranger n'a man di cɛ ye baarakɛla bolo ka don a la muso de kan ka nin bɛɛ kɛ a yɔrɔ dɔ bɛ yen hali n'a diyara cɛ ye sariya b'a fɔ ko haramun don e yɛrɛ ni baarakɛla musoman fana ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o yɔrɔ fana bɛ yen
parce que barakɛla fanba n'o ye an ka domestique ninnu ye a caman ye musow de o musoman minnu bɛ yen o ni cɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se niveau dɔ la sariya la o fana ye haramu ye kira ka hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam wali cɛ ni walimuso tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka fɛrɛ fo sɛtɛnɛ ka k'aw sabanan ye bon o ye haramu ye bon n'a taara ka muso dɛmɛ baara mun don muso ma bɔ o kadiri kɔnɔ baarakɛla ko tɛ haramu ye parce que an ba Fatumatu delila ka taa hali baarakɛla ɲini alakira yɛrɛ fɛ sallallahu alaihi wa sallam k'a y'a mɛn ko jɔn dɔw nana alakira ka baarakɛla kelen d'ale ma kira m'a fɔ ko haramu dɔ dɛ kira y'u bila baara wɛrɛ de la mun nafa ka bon ka tɛmɛ baarakɛla kɔ kan o b'a yira an na k'a fɔ muso ka baarakɛla ɲini haramu tɛ cɛ fana k'a ɲini haramu tɛ mais a bɛ se ka kɛ haramu ye an ka baara kɛcogo de la ni muso y'i bolo bɔ baara bɛɛ la a tɛ foyi kɛ baarakɛla dɔrɔn de b'a kɛ a ka di cɛ ye ale ka satisfait muso ka sira t'a la karamɔgɔkɛ ye hadisa dɔ fɔ sisan muso tun o lahɔrɔma sɔrɔ dɛ iza sollatil mar'atu khamsaha wa somati shahraha wa hafizati farjaha wa ta'ati zawjaha a ta'ati li zawjiha ni o bɛ nin de kɔnɔ i ka tugu i cɛ kɔ cɛ mana mun fɔ ni ala sɔsɔ tɛ i k'a kɛ ni mun kɔni ye ala sɔsɔ ye i b'o to yen innama ta'atu fil ma'ruf muso bɛ tugu cɛ nɔfɛ ala ko dɔrɔn bɛ de la mais ni ala sɔsɔ don muso tɛ tugu a kɔ o tuma na an bɛ mun fɔ an baw ye baarakɛla ko tɛ haramu ye mais baarakɛla ko bɛ ka kɛ dantɛmɛ de cɛ ka fɛn camanba de bɛ yen muso kelen don k'o bɛɛ to baarakɛla bolo o man kan tɛ ka kɛ voilà o de bɛ na ni tiɲɛni parce que a kɛra sababu ye cɛ dɔw bɛ yen minnu tɛ siran ala ɲɛ o ye tiɲɛni yɛrɛ kɛ voilà parce que muso ka absence la cɛ dɔw yɛrɛ b'a essayer dilan bɛ tɛmɛ hali a n'a ka baarakɛla cɛ mais mun y'a kɛ muso de sɔnna ka baarakɛla ni cɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kojugu o tuma na ni cɛ jɛnna ni mun ye o kɛli o tɛ haramu ye muso ka ni baarakɛla kan mais cɛ ma diɲɛ ni fɛn o fɛn ye sariya fana ye hakɛ dɔ de kɛ furu kɔnɔ muso kan ka cɛ ka baara kɛ bana tɛ la i tɛ voyage la e k'i bolo bɔ a bɛɛ la ko baarakɛla de k'a kɛ o kɔrɔ i ma cɛ ka hakɛ t'i mɛn dɛ o de kama n ko kuma na an b'a ci ka taa ci yɔrɔ fila ye n'i ta kɛra mun ye kuma walawalali kɔnɔ i yɛrɛ ye faamuya sɔrɔ a la ala ka faamuya d'a ma ka bɛn baara kelen ta ma Côte d'Ivoire so dɔ kɔnɔ a yɛrɛ kɛla yɔrɔ min na an ye kalan kɛ muso y'a ka baara bɛɛ to baaraden bolo ale bɛ taa nɔgɔ la a bɛ feereli kɛ cɛ ka baara bɛɛ baaraden cɛ tora nin na ka ɲɛbɔ baarakɛden fɛ a ko a muso ye ko n bɛ fɛ ka baaraden kɛ muso filanan ye muso ko k'o tɛ kɛ abada ne ka muso min ta baara la e bɛ tila k'o furu muso sinna k'a ka furu sa teleban na a taa nin kɛra dɔrɔn cɛ ka baarakɛden furu k'a ladon min kabako bɔra bonyana ni bɛɛ ye san 2 san 3 kɔfɛ walahi cɛ bɛ taa ale de sunguru tigɛ a yɛrɛ ba fɛ muso yɛrɛ c'est a furu sara baarakɛden min kosɔn baarakɛden kɛra cɛ muso ye cɛ yɛrɛ bɛ to ka bɔ sisan sa ka na ale kɔ a yɛlɛmana ka maaw fɛ donc cɛ bɛna sigi n'a ye kogo kɔfɛ ka baro kɛ n'a ye a b'a sunguru tigɛ donc an bɛ ala de dali ka nin faamuyali ko nɔgɔya an balakaw ye ala m'o kɛra an bɛna question 2 ta question tɔ an bɛna garder ni ala ka su ni wajibili ɲuman ban ni taama bolo ni ala sɔnna alimami bɛna jaabi ni ala ta ala sɔnna. alhamdulillah an ka karamɔgɔkɛ Sheikh Jani a y'a fɔ cogoya min na waati n'a cogoya kama an bɛna baara la boli o cogoya la komi an y'a fɔ an bamuso ɲɛna cogoya min na ni min ka question sɔrɔ n'a kɔnɔ alhamdulillah ni min yɛrɛ ta ma sɔrɔ a kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala tanu o kɛra o harijɛ ye donc o la question min bɛ yen sisan an balimamuso dɔ ye ɲininkali kɛ ale b'a mɛnna a bɛ muso ɲumanw ko mɛnna a ko muso ɲuman o bɛ kɛ cogo di de ani a bɛ den ɲuman kɛ cogo di ale bɛ muso ɲumanw ko mɛnna a ka d'ale ye ale bɛ kɛ muso ɲuman ninnu dɔ ye ale bɛ kɛ muso ɲuman ye cogo di a fana bɛ den ɲuman sɔrɔ cogo di de. ayi ala k'an bɛn sɔn a ma ladilikan minnu fɔra an balimakɛ fɛ kuma daminɛ olu ladilikan ninnu lamɛnli ka baara kɛ n'a ye o bɛ muso kɛ muso ɲuman ye an ye hadisa min fɔ sisan n'a ye baara kɛ n'a ye ni hadisa bɛ muso kɛ muso ɲuman ye parce que mɔgɔ si tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye k'i bɛ ala sɔsɔ la i b'i to ala bato de la ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye iza sollatil mar'atu khamsaha ni muso y'a ka seli farida 5 bɛ seli i bɛ fajiri seli seli fana lansara fitiri safo i b'a bɛɛ dafalen seli ala ye ala kɛra o de kɛ shartu fɔlɔ ye mɔgɔ si se ka kɛ mɔgɔ ɲuman dafalen ye k'i to selibaliya la seli de ye silamɛya yɛrɛ kunzɛmɛ ye
silamɛya yɛrɛ so camancɛ yiri o de ye seli ye. maa bɛ se ka seli ni tɔw yege bɛrɛ i bolo kuma dɔ la ala ka yafa ka bon n'i ma kafiriya i ma a galontigiya mais ka i ban seli ma pewu k'i bɛ ɲɛsin sun walima k'i ban seli ma pewu k'i bɛ baara wɛrɛ kɛ silamɛya tɛ jate silamɛya yɛrɛ. hadisa bɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. a ko différence min bɛ an ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko ye seli de. ni mɔgɔ min selila i ye silamɛ ye n'i ye seli bila dɔrɔn k'i kɛra kafiri ye o b'a yɛrɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ɲumanya ju fɔlɔ seli. a filanan kira ye mun fɔ wa sɔmati shaharaha muso mana sunkalo fɛnɛ seli tile 29 walima tile 30 a kɔngɔ k'i yɛrɛ bali a fɛnw na minnu b'i ka sun tiɲɛ i y'o bɛɛ kɛ ala kira y'o de kɛ filanan ye sallallahu alaihi wasallam. wa hafidhati farjaha muso y'a yɛrɛ minɛ k'a yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ kulonkɛ la. i ma jɛnɛya kɛ i ma tandi jɛnɛya kɛ la fɛnɛ ma. hali cɛ min bɛ a ka foli cogo a n'a ka kulonkɛ cogo ka ɲɛsin e yɛrɛ b'a dɔn ko bɛ nin kɔnɔ tagalen ɲɛ a bɛna manamana ko de ta k'i sɛgɛrɛ i yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ a la pewu. muso o muso n'i taara ni nin sira ye mabaya sira i sen dar'a kan. a laban wa ta'ati zawjaha i furu cɛ i tugura a nɔfɛ o kɔrɔ cɛ y'i bila fɛn o fɛn na ni ala sɔsɔ tɛ dɛ. a fɛn o fɛn bɛ yen ni cɛ ko nin kɛ nin de ka di n ye hali n'o sɔrɔ e n'i cɛ ma kalan a bɛ karamɔgɔ dɔ ɲininka yala ni muso ye nin kɛ a ma don ala gasi la wa. ni karamɔgɔ y'a f'i ye ko ala gasi tɛ ala sɔsɔ tɛ baasi t'a la sariya b'a jagoya i ka tugu i muso kɔ mɛ ni i ka tugu i cɛ kɔ mɛ ni sariya y'a yira k'a fɔ nin baara min filɛ nin ye ala sɔsɔ ye a bɛ f'i ɲɛna hali n'o sɔrɔ i furu cɛ i man kan tɛ ka tugu a kɔ. ni cɛ yɛrɛ ma sɔn fɛn min y'aw kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye o ye furu ye sariya yɛrɛ bɛ furu wuli parce que furu sugu dɔ bɛ yen sariya yɛrɛ de bɛ intervenir ale b'a sa o tɔgɔ de sariya la ko alifasuhu o tɛ tɔlaku ye dɛ o tɛ khulu ye dɛ o ye fasuhu de sariya yɛrɛ de bɛ intervenir ka na furu jagoya wuli ka bɔ yen parce que mun b'a ka k'aw ka furu kɔnɔ nin furu tɛ ala ko furu ye tuguni o tuma na sariya b'o kɛ. bon muso man'i hakili to nin bɛɛ la e yɛrɛ ni ala cɛ i y'o dilan i ni furu cɛ i y'o dilan masa minnu fana b'i bolo i ye masaw ka hakɛ di i fa n'i ba i se ye mun ye i y'o kɛ o kɔfɛ i den fana ka lamɔ i participer a la ka den k'a dilan i seko damayira i n'a fɔ an karamɔgɔba ninnu minnu tɛmɛna o baw ye u seko kɛ cogo min u dilanni na i ye nin fana kɛ nin de bɛ muso kɛ muso ɲuman ye nin de fana b'a kɛ Alahu Taala bɛ hinɛ la ka den ɲuman d'i ma parce que e ye ala sago kɛ ala fana b'i sago kɛ n'i ma ala sago kɛ kuma dɔ la a ka gɛlɛ Alahu Taala k'i sago kɛ o tuma na muso bɛ ala bato minnu kɛ o de ye duwawu ye ka masaw labato ka furucɛ labato ala ye den min d'i ma o kana ci i ɲɛna i se ye mun ye den dilanni na i k'o fana kɛ siga si t'a la i bɛ kɛ musoba ye diɲɛ na i bɛ kɛ musoba ye kiyama an b'a ɲini ala fɛ ka musobaya nɔgɔya ala ko nɔgɔya an b'a la ka ninnu bɛɛ lajɛlen. Amen. Alhamdulillah question a laban bi tilela yɔrɔ min na o de ye nin ye an balima dɔ ka ɲininkali ye ko cɛlamɔgɔ a b'a ka denbaya kalan cogo di de wa est-ce que denbaya kalanni o y'ale ka jagoya de ye wa cɛlamɔgɔ bɛ denbaya kalan cogo di n'a kalan ni a fɔra k'a jagoya a bɛ denbaya kalan cogo di mais est-ce que kalanni yɛrɛ ale o y'ale ka jagoya ye wa. a kan jagoya don muso furulen kɔfɛ ka bɔ faso la ka na di cɛ ma muso ka foyi t'a masaw bolo tuguni muso ka fɛn t'a fa kan tuguni a ka fɛn t'a ba kan hadisa dɔ bɛ yen muslim bɛ na n'a ye an ba Aishatu ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko yala jɔn de ka hakɛ ka bon muso kan ka tɛmɛ bɛɛ kan alakira ko zawjuha ko muso furucɛ kira ma fɔ muso fa a ma fɔ muso ba a ko muso furucɛ a ko cɛ fɛnɛ jɔn ka hakɛ ka bon cɛ fɛnɛ kan ka tɛmɛ bɛɛ kan alakira ko ummuhu ko ye cɛ fɛnɛ ba de n'i ye côté dɔ lajɛ muso n'i ye côté dɔ lajɛ o fana ye muso ye bon b'a yira k'a fɔ cɛ ka hakɛ de bonyara muso kan ni fɛn bɛɛ ye parce que i furula i bɔra i faso i nana cɛla la cɛ de kan k'e ɲininka i ka ala ko la sisan muso b'i bolo a tɛ foyi dɔn seliji kɛcogo a tɛ se seli kɛcogo a tɛ se jɛnaba fɛnɛ kuma t'o la hali ka kuranɛ kalan a tɛ se o fɛnɛ na o b'a yira cɛ de kan ka muso dege nin na i denw fɛnɛ e de kan k'u don kalan na niveau dɔ de bɛ yen ni den sɔrɔ la i b'a don kalan na
ni emi den kala jɔn b'a kala hali n'o sɔrɔ e yɛrɛ ma kala mɛ ka kalan sira yira den na e de b'a kɛ o jɔn de bɛna bɔ a ka du kɔnɔ kabini e den ta ka t'o don kalan na i pilasi la e yɛrɛ de bɛ t'i den don kalan na i muso yɛrɛ fana i b'a don kalan na o de kama an karamɔgɔ dɔ ye hakilimaya kuma dɔ fɔ i b'a dɔn an fɛ farafinna yan n'i ye muso furu i ka kɔɲɔso i bɛ tile 7 de k'a la wala tile 7 o ye caman ka laada ye mɛ i muso fɔlɔ n'i y'o ladon o kɔɲɔso hakɛ t'o la dɛ ala o kɔɲɔso hakɛ t'o la hali ni ye kalo 3 kalo 4 san tɔ yɛrɛ bɛɛ kɛ o kɔɲɔso la baasi t'a la ni sokɔnɔsigi mɛ kɔni tɔɔrɔ kɔni o tɛ haramu ye mɛ fɛn min ye n'i ye muso 2nan de ta walima 3nan walima 4nan sariya bɛ sɔrɔ ka na yen de mɛ i ka muso fɔlɔ muso si t'i bolo ni i ka muso fɔlɔ de k'a fɔ ko sariya ye hakɛ dɔ de jɔ o kɔɲɔso la ayi mɛ i ye 2nan ta sisan k'i b'o da fɔlɔ kan sariya bɛ ɲininkali kɛ o 2nan ye muso sugu jumɛn ye seyibu do wa walima bikira do n'o sɔrɔ ye muso pogotigi de ye a ma deli ka furu sariya b'a fɔ i bɛ kunɲɔgɔn 1 kɛ n'ale ye mɛ n'o sɔrɔ a delila ka bɔ furu dɔ la cɛ fatu walima furusa i bɛ tile 3 kɛ n'a ye walima su 3 o de ye seyibu ye bon n'a kɛra pogotigi ye sisan walima i muso fɔlɔ tile 7 min bɛna kɛ n'a ye k'i k'i jija i k'a ɲininka mun ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye k'o ye suratul fatiha ye i ka muso ɲininka fɔlɔ k'a bɛ se fatiha la wa n'a ko k'a bɛ se i bɛ sɔrɔ ka ɲininka silamɛya baara tɔgɔ la mɛ n'a ko k'a tɛ se muso hakili goyara cogo o cogo furuso kɔnɔ kɔɲɔso kɔnɔna na fatiha ye aya 7 ye e ka kɔɲɔso ye tile 7 ye k'aw dɛsɛra cogo o cogo tile o tile aya 1 a man kan tɛ ka dɛsɛ o la tile o tile ni fatiha aya 1 kalan hali na hakili goyalen a b'o taa ka segin min kɛ i nɔfɛ kabini sa o tuma na a bɛ fatiha dɔn ten a bɛ seliji ta cogo dɔn ten a bɛ ayiwa janaba ko cogo dɔn ten fɛn o fɛn kan ka dɔn a b'a bɛɛ dɔn o cogo la mɛ cɛ yɛrɛ ka kɛ i ka sira si tɛ muso ka alako la i t'a kala hali ni muso yɛrɛ y'a ɲini a yɛrɛ ye k'a bɛ taga kalan kɛ i bɛ tila ka bali o fana na o fana tɛ bɛn o bɛ cɛ dɔw la o ale yɛrɛ tɛ muso kala ka karamɔgɔ ɲini kana muso kala du kɔnɔ a t'o fana kɛ muso mana fɔ a bɛ bɔ k'a bɛ taa kalan kɛ fana a bɛ don muso n'o cɛ o tuma e bɛ fɛ a k'a kɛ cogo di sa n'a ma kalan kɛ a bɛna diinɛ nin yɛrɛ kɛ cogo di i y'a mɛn an ye diinɛ nin pratiquer kɛ cogo ɲuman na an kalanna de koyi voilà an ye dɔɔnin dɔ de sɔrɔ o de b'an bila seli la an ye dɔɔnin dɔ de sɔrɔ o de b'an bila kuranɛ kalan na mɛ e yɛrɛ ma kalan i muso ma kalan i ma karamɔgɔ ta ka na i ni muso kalan muso yɛrɛ ko a bɛ taa kalan ɲini a yɛrɛ ye i tilara k'o bali o b'a yɛrɛ hakɛ b'i kan dɛ voilà sariya kɔnɔ dɔɔnin dɔ bɛ yen o dɔɔnin ye an bɛɛ ma wajibi ye fɛn dɔ bɛ yen o ye fardu ayinu ye dɔ bɛ yen o ye fardu kifaya ye fɛn min ye su koli ani seli weleli ani seli kɔrɔtali ani alimamiya olu tɛ wajibi bɛɛ kan ni caman y'o dɔn kaban hali ni tɔ m'o dɔn baasi t'a la mɛ fɛn min ye fatiya dɔɔnin o ye wajibi ye dɛ mɔgɔ si se k'i t'i ka fatiya kalan i pilasi la dɛ i yɛrɛ de b'i ka fatiya kalan seliji tali o bɛɛ ye fardu ayinu de ye o ye wajibi de ye mɔgɔ t'i ka seliji ta pilasi la i yɛrɛ de b'a kɛ i bɛ nin dɔn i yɛrɛ jɛnɛba koli o dɔɔnin o ye wajibi de fatiya kɔfɛ k'ali suran 2 suran 3 k'o fɛnɛ dɔn i bɛ nin bɛɛ de kɛ bon ni cɛ ye muso bali nin na muso kan ka jurumu fɛn fɛn sɔrɔ ala b'o bɛɛ yɛlɛma cɛ de kunna parce que a bɛɛ de ka mara kɔnɔna la o e yɛrɛ ma kalan walima i kalanna i banna k'i muso kalan i ma sira di muso ma fɛnɛ mɔgɔ wɛrɛ kana kalan i ma sira d'a ma fɛnɛ a ka taa kalan ɲini a yɛrɛ n m'a fɔ k'a bɛ kɛ malimatu ye n ka t'o ma dɛ mɛ fardu ayinu sariya mago bɛ dɔɔnin min na ka don muso n'u cɛ i ye jurumu sɔrɔ dɛ cɛw ka nin yɔrɔ faamu kosɛbɛ o tuma na i man kan tɛ ka muso bali olu kalanw na jagoya de don muso b'olu kalan kɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn a fɔra banna mɛ n'i t'a dɔn a to a ka taga kalan kɛ walasa a dagaden yɛrɛ la den minnu bɛ na ala ta kɔfɛ muso de bɛ na i dɛmɛ denw dilanni na mɛ muso min yɛrɛ ma kalan a bɛ den dilan cogo di arabuw ko fatiru shay'in la yuti fɛn min t'i bolo i se k'o di mɔgɔ ma dɛ o tuma na cɛw ka nin faamu nin kuma ka ca n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ mankan bɛ yen bon hali cɛ dɔw bɛ yen u yɛrɛ kalannen don mɛ u ka programme na tan t'u bolo k'u b'u muso kalan voilà o cɛ caman fana bɛ yen ale yɛrɛ kalannen don a bɛ mɔgɔ wɛrɛ kalan mɛ a yɛrɛ furumuso o tan t'ale a yɛrɛ furumuso sabali t'ale la k'a k'a kalan a yɛrɛ den a sabali t'a la k'a k'a kalan bon n'i ma se k'a kalan bɔ a ni mɔgɔ cɛ mun b'a kalan a fɔra a banna e m'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ baasi t'a la mɛ e t'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a kɛ o de ye kojugu ye
o tuma an kɔni bɛ mun fɔ nin yɔrɔ la o tuma na dɔɔni ye fila ye e yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ dɔɔnikɛlaba ye o tɛ wajibi ye mais sariya ala bato tɛ taa dɔɔni min kɔ o ɲinini o ye wajibi de ye karamɔgɔya t'o la kunfinya t'o la an bɛɛ b'o dɔɔni ɲini jagoya n'an m'o ɲini an ni ala bɛ ɲɔgɔn na parce que ala tɛ bato kunfinya kan ala ka faamuya d'an ma. Alhamdulillah an bɛ an ka karamɔgɔcɛ fo Sheikh Abdullahi Koyita an b'a fɔ ka tila k'a fo tuguni o la programme laban sisan bi tile in na o de tun ye question de ye programme laban o de ye an bɛna an bamuso ka dugawu di an ka karamɔgɔcɛ ma bamuso caman ye dugawu ɲini denko problème b'o la alhamdulillah ko wɛrɛw b'o la o kɔfɛ sela muso bɛɛ lajɛlen fara ni ɲɔgɔn kan cɛko kanu b'o la Ala Taala kelen de k'a degré lɔ kabini waati jan an bɛ girin o bɛ giriw la ko nin bɛ se ka bɛn cogoya min na vraiment sɛko nani kɔnɔna na u bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen na sɛko fɛ Ala bɛ se k'aw sabati diinɛ baara ka cogo min na ka tila k'aw ni o kɔ bɛɛ lajɛlen sabati ani o denw bɛɛ lajɛlen. Shukran lakum an bɛ foli lase an baw ma an bɛ dugawu k'u ye an taara yɔrɔ o yɔrɔ haminako bɛ bɛɛ lajɛlen ni haminako don an b'a ɲini masaba Ala fɛ an baw ye boliboli min kɛ ka timinandiya min kɛ a farikololata n'a nafolo a ye fɛn o fɛn kɛ Ala k'aw sara cogo ɲuman na Ala ka bila aw ka minjani na Ala ka bila ka minjani na an b'a ɲini masaba Ala fɛ fɛn fɛn sera kɛnɛ kan ni mun ma se kɛnɛ kan haminako fitinin na kumaba Ala k'a bɛɛ lajɛlen yara mun ta ye denko ye Ala ka den barikalen d'i ma Ala ka hɛrɛ den d'i ma Ala ka kunnadiya den d'i ma Ala ka n'aw kisi ka bɔ dangaden sɔrɔli ma minnu yɛrɛ fana ye den sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw denw sabati Ala k'aw denw kɛ dɔɔnikɛlaba ye minnu denmusow furula Ala ka cɛlasigi nɔgɔya Ala ka sabati nɔgɔya Ala k'u n'u cɛw kanbɛn minnu yɛrɛ ma furu fɔlɔ Ala ka furu cɛ ɲuman nɔgɔya u ye Ala ka furu cɛ ɲuman nɔgɔya den kɛmɛ bɛ minnu fana bolo u ka dɔɔni ko Ala ka sabati u ka baara ko Ala ka sabati u ka furu ko Ala ka sabati minnu yɛrɛ bɛ tɔgɔma yɔrɔ la Ala k'aw tulo don kibaruya duman na Ala k'u ɲuman segin ka n'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ an b'a ɲini masaba Ala fɛ bana bɛ mɔgɔ fɛn fɛn la Ala ka kɛnɛya d'o ma Ala ka farikolo kɛnɛya Ala ka farikolo kɛnɛya an b'a ɲini Ala fɛ laban cogo ɲuman Ala k'o d'an ma laban cogo juguya Ala k'an kisi ka bɔ o ma an b'a ɲini Ala fɛ nin dugu min n'an b'a kɔnɔ n'o ye Sɛgɛla ye Ala ka hakilisigi d'o ye Ala ka hakilisigi d'o ye Ala ka bɛn don Sɛgɛlakaw ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'aw kisi ka bɔ fitina ma Ala k'an kisi ka bɔ sitana ka murutili bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Ala Taala fɛ alijinɛ de ka d'an ye Ala ka alijinɛ d'an bɛɛ ma an bɛɛ bɛ siran tasuma de ɲɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw Ala kana nin kɛ kɛnɛ laban ye Ala ka nin ɲɔgɔnna caman caman don an garijɛgɛ la an b'a ɲini masaba Ala fɛ n'an bɛ bɔ diɲɛ na don min a ka sɔrɔ ni Ala ka di an ni bɛ minɛ don min an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما ذلك على الله بعزيز وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.